U današnjoj epizodi ćemo vidjeti dva vozila, unikatna na svoj način. Jedno bivše vatrogasno vozilo, a drugo Mercedes Sprinter i oba su konvertovana u kampere. A vi pišite kojim vam se više sviđa. Ovu epizodu su podržali KS Shoes i trenutno imate 30% popusta na planinarske cipele. Zato trk na njihov sajt i obezbedite sebi par udobnih cipela. Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu Kombine. Trenutno se nalazimo na Blagaj Climbing festivalu. Prošle godine sam baš napravio video o ovom festivalu. Ove godine ćemo malo nešto drugačije da uradimo. Svake godine na ovo mesto dođe toliko interesantnih likova da je to neverovatno. Mislim da je red da odemo i da posjetimo em njihove kampere, em da vidimo kako oni žive. Prvo što vamo imamo jeste jedno vozilo koje je napravljeno od vatrogasnog automobila. Današnji gost nam je Antoan koji će nam malo više reći o njegovom vozilu. Tell me about this one. What year? It's a Mercedes? Yes. Old one? It's a T1, so it's from 1986, I guess. Oh, nice. And it's an old fire truck, so normally you have on the other side you see the plate, normally it's 309, but this one is 310 because it's the fire truck make. Special edition. It has a special engine. I don't know what's special about it, but it has like, I think 95 horsepower. Nice. My father used to have some similar to this. There's many models that look like this. Yeah. So exactly. For me it's like a bit of emotional thing, you know. So, okay, then can you show us first a little bit around the van to see what are we working for here? Okay, so... first thing I notice is the shower. Yes, the leaky shower. The leaky shower. It's leaky because I didn't really seal it proper right now, but I'm going to work on that so you can see it leak. But yeah, it's just a basic pipe which heats up. Painted it's black so it's good. Oh, it's like a shower head, so you just can attach plug that. it in. Yeah, amazing. And then you have this thing. Okay, that's where the ladder used to come up. So when you had the rescue missions, then you can. You didn't want to remove this one, huh? No, and also it's so rusty everything. So I didn't bother to. And we have the lights here. That's the headlights. Do they still work? No, I had to cut the electricity, and also you have to paint it. Oh, okay. So it's not blue because back in the days you could, when there was a lot of traffic, you could just avoid the traffic with the lights on. Now not anymore. You shouldn't do it anymore. How many years you got this van now? This van for I think 2 to 3 years. Oh, nice. So I bought it from my friend's father. He drives them for 20, 30 years, always the same, and then he sells it and gets a new one. Nice. And this one? That's the ladder for the, and over there you got platform. You can go up if you want. Do you have solars or something? Yes. So in the front, I don't know if you can see it on cam, but there's a solar panel on front. Nice. Which powers the second battery. Yeah. It has like 100 ampere hours. Yeah. For me, the biggest mistake I make is that I don't have the place for platform. Yeah. And I always sit on solar panels, and that's not good. Can we check inside? And before that, can you tell us a bit about yourself, about traveling? Yes. Like how many years have you been traveling? What do you do? There's not very much to tell actually. I work as a psychologist in Germany, so there's not much time to travel. So this is actually now going to Bosnia as the first big trip with this van. Oh, that's actually. nice. Yeah. I had a T4 before, like a little Volkswagen, and I've been to like France, Italy, stuff like that, but never to Balkan. So and now I'm coming here for like 3 weeks with friends for climbing. So there's the infamous power switch. If you don't turn this on, you don't have electricity. Oh my God! Which is very nice because if I turn it off, it can never run low when I leave a light on or something. All right. For the back. So. Oh, that's so nice. I like this wood. I have the similar thing in my van, like similar wood.
Can you run us by? So we got the kitchen here, right? Yeah, so this is the gas stove. It has a wire going down there. So in the right compartment there's a gas can, and also I can show you also water containers. And then we have these for like kitchen stuff. Nice. And yeah, food and everything you need. That's nice. And then you have the sink up there, which I actually bought from Morocco because It looks I really like beautiful. It. I saw when you open it, I was like, that's a nice sink. It is small, but it's really beautiful. Yeah, I wanted to save some space inside, so that's why I put the top up. You have power plugs here. You have the speakers here. Is Bluetooth or like you put? Yes, they're connected to the, like wired down to the radio, and you have a trash can and storage stuff here. Nice. You can also take that out, which is handy. Beautiful, beautiful. And let me get inside. So back here, there's the fridge. Okay. It's like a top loader. Can you see that? So you can pull that out, and then you have like your fridge. Nice. So there's the I don't know, like a cupboard thingy for clothes and stuff like that. Yeah, Cards Against the Humanity. Yeah. It's an evil game for evil people. Yeah. Yeah, I think that's pretty much it, right? No, there's one more thing. I don't know if you can film that, but you can disassemble the bed. So if you take away the mattress, you can push up the table, and then you have like a U-shape kind of sitting thing. That's nice. Kao što smo vidjeli, vrlo interesantan vatrogasni kombi prepravljen u kampera. Kod nas u Srbiji, na Balkanu, nemam pojma koliko bi to moglo da sve prođe, ali ipak ovdje iz Bosne i Hercegovine imamo mog drugara Pinju, koji je jedan vrlo interesantan lik i koji će nam pričati o njegovoj posljednjoj avanturi, i tu ćemo da vidimo također i njegov kombi koji je on sam prepravio. Pinjo! Gdje si mi? Gdje si Pinjo, brate? Šta se radi? Evo, ništa, kako te? Evo, došao malo da vidim tvoju kućicu, ali pre nego što vidim kućicu, čujem da si imao neki lep podvig ove godine. Jesam. Šta si radio? Veslao sam iz rijeku Neretvu, od Klavatićeva kod Konjica, skroz do ušća Neretve u Hrvatskoj. Sjajno. Koliko to dana trajalo? Kako je bilo? Trajalo je 9 dana u totalu, 8 dana veslanja i jedan dan je bilo nevrijeme pa sam morao napraviti pauzu. Je li bilo ispadanje iz kajaka? Koji ti je najbolji deo bio? Aha, bukvalno svaki dan je bio drugačije, kao neki štimung, vibe je totalno drugačiji. Neftio nekako, najviše sam se radovao u Mostaru, ali mi je najviše razočarao u Mostaru. Zbog količine kanalizacije koja se slijeva. A kaži mi, kad si izašao na more, kako si prelazio granice? Mislim, kako si prelazio? Čekaj, ti si, znači ide Bosna i Hercegovina, ulazimo u Neretvu, je tako? U Hrvatsku, kroz Neretvu. Kako je to izgledalo? Bilo je malo smiješno, u biti, pješke sam prešao, najkraće rečeno, jer moj kajak se može ispuhat, stavim ga na ranac, prijećem granicu, ali na granici je bilo, kao stavio sam ured s autima, jedan iza drugo, i kao dolazi na granicu, kao gdje si ti krenuo, kao i odakle si krenuo, nakon 8 dana, kao gdje sam krenuo, odakle sam krenuo jutros, odakle sam krenuo prije 8 dana. Pa je bilo gdje ti je čamac, rekao idem čamac, gdje ti je čamac, evo ga na leđima, dokle ideš do Neuma. Tako da na granica je bilo prilično interesantno cijel taj proces. Ali sam prešao pješke u biti. Ajde onda malo da mi vidimo tvoj kombi, da nam pokažeš. Ajmo odavde. Prvo što je malo zapada za oči jeste ova šperploča, kao da nisi hteo da ona tu bude tako, jel si nešto planirao, šta si radio? Mislim, ja sam počeo još prošle godine da pravim sebi flares. Šta su flares? Flares su, ne znam kako se kod nas zove, ili su kapsule. U biti možeš da zalijepiš s vanjske strane ko prozor i dobiješ više prostora. Znači sečeš lim, staviš to i sa strane dobiješ više prostora za spavanje. 5, 10, 15 centi. Ja trenutno mogu ovako spavati, spavam po širini kombija.
ali ne mogu pružiti noge, ne mogu se protegnuti. I onda je plan, to sam počeo raditi prošle godine, nadam se da će završiti sad na zimu. Ovdje dolazi flare 14 cm i prozor, a na onu stranu dolazi flare 4 cm i prozor. I još kad se skine izolaciju, ovdje koji je 10 cm i stavim samo Armaflex na flares, mislim da ću dobiti ne samo 18 cm, mislim da ću dobiti oko 25. Zbog izolacije i svega ovoga što je tu. Jako lepo. Tako da zbog tog izgleda možda najgori u ovom kombiju. A dobro vidi, ovo mi sviđa kako se rešio za veš, ja uvijek veš nešto katastrofa rešavam, kad mi se nekad ne osuši dovoljno, i onda mi ovo bude jako loše. Ajde prođemo ovako otprilike, sad ustanemo da vidimo... Hajde, imam puno prostora za ustati inače. Šta si sve tačno ovdje radio? Ajde krenemo od početka. S lijeve strane dolazi kuhinja. Ovdje, znači, radni sto koji sam pravio od orahove daske, sve se radio sam i pravo volim orah. Tako da smo mi ovdje latice, ne znam, kaške, viške, daske za rezanje, ovdje zdjele, tanjiri i ostale stvačice. I sve push to open jer na taj način ništa neće izgledati dok se vozi. I onda vam dole uglavnom u ovim laticama je hrana. Trenutno frižider nemam, mislim imam ali oni nisu dobri za kampera, definitivno ovi što radi na nekom električnom principu, tako da se generalno ne mogu hlada dovoljno kad su u kombiju i kad je u kombiju 40 stepeni preko dana kad je zatvoren. Tu je ostavljen prostor za frižider i na ovoj strani mi je sudoper koji je trenutno otkačen. Ovo sam pravio proljetos ponovo, napravio nove latice zato što mi je prije bio kanister ispod sudopera za prljavu vodu, sad sam pravio, imam tank za prljavu vodu 80 litara ispod kombija. Samo još nisam završio cijevi, te stvari pospajati. I imam ovdje radnu površinu za kuhat / peć, najbliže je vratima, tako kad se kuha, uglavnom dim i miris izlazi van i ne ostaje u kombiju. To sam u proljeće radio. Imam internet u kombiju. Tu je u ćošku gore mali router. U biti shvatio sam da, pošto generalno putujem po zabačenim dijelovima Bosne i Hercegovine, da generalno je signala ni na mobitelu i onda se može kupiti pojačivač mobilnog signala koji se onda spaja na ovaj mali router sa SIM karticom, tako da u biti ima mobilni internet, Wi-Fi hotspot, ali puno jači signal, tako da je bilo dosta mjesta gdje sam bio bez signala na mobitel, ali imao sam signal u kombiju, imao Wi-Fi u kombiju. Tako da je to nešto pravo važno u smislu posla koji radi, ili radim za laptopom, tako da mi je to bilo pravo važno da imam. Pored toga na krovu imam solarni panel od 300 W koji mi zauzeo manje više cijeli krov. Znači ovdje mi je krevet koji sam rekao da je malo kratak i da ne mogu baš da se pružim. Kad dođu flare, to će biti druga priča. Ovdje mi je krevet, ovdje mi je sečija, ovdje sjedim, radim, chillam i ovdje generalno može još jedna osoba spavati po potrebi. Tako da tehnički 2 kreveta ima. Gore lijevo je polica sa odjećom. Shvatio sam da fali prostora za odjeću. Sad nakon 3 mjeseca života u kombiju treba više prostora za odjeću. Jer kad opereš veš i onda imaš poluprljav veš, čist veš, prljav veš i jako teško to se organizovati sa 1 ili 2 police za odjeću. Kako rekao, sad već živim 3 mjeseca u kombiju i ponosni sam vlasnik saune koja je morala stati isto u kombiji, tako da je u kombiju u garaži omanji cirkus. Ako se pitate kakva bre sauna, pa portabilna. Imao sam priliku da je testiram u protekloj epizodi i stvarno je sjajna stvar. Ali evo proćemo kroz dio struje koja je ovdje lijevo. I u biti ovdje je baterija LifePod 4 od 300 Ah. Prekidač za, to je osigurač, prekidač za solarni panel, punjač solara MPPT,
Orion za alternator, punjenje s alternatora, pored toga je tamo invertor, kW. Ovo mi je dobra stvar, preskupa, nepotrebna, ali dobra. Links distributor u stvari samo 2 komada bakra na koje spajaš sve negativne i pozitivne i samo ti puno ljepše sve izgleda i puno urednije u smislu žica. Sve ove žice u smislu i sa solara, i sa alternatora, invertera bi tehnički morao spojiti na bateriju. Ovako sve je spojeno na ovu kutiju i jedna žica ide na bateriju. Tu imam i šant. Šant služi u biti da ti kaže koliko se baterija puni i koliko se baterija prazna i koliko imaš baterije. I mimo toga standardno master switch i tamo još jedan prekidač za odvajanje 12 volti sistema da ga isključi skroz. Pinjo, hvala ti puno na predstavci ovog kombija. Jako lijepo izgleda i puno sreće u narednim avanturama. Da ćeš sljedeće? Kući. I hvala ti što nam posjetio. I to je to, ljudi. Hvala vam puno što ste gledali ovu epizodu. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj i ako imate neka pitanja, slobodno pišite dole u komentarima, a mi se vidimo u narednoj epizodi. Pozdrav!